10 April 2024 Pasca Okteria Dusara Hapta Budbar Sono johone ola kak lika tihinya bahagi sombat Tisar adhyay riya Gel teruyak kelikon bar gel mit kelihabi. Isor do dharti ren ku nungkai dular ket kuah. Ai ren iskar janam hopon gie em kidia. Jemon unire petiau mit ke mit hor aluku nosto. Bichkom jaijuk jion tahen taku. Uni do manwa dusire parau ku legit ai ren hopon bai ku lakadia. Bichkom hopon hotete jemon kei kon bancau ku nyam ona legit gie ku lakadia. Okoi uni hopon re petiau uniak do jahan bicar bang huyuk taya. Menkan okoi bai petiau uni do dusi kanai mente laharigie leka ucuwakana. Ente uni do isoren iskar janam hopon re bai petiau akana. Uni do dusi menteye leka ucuwakana ente dharti re marsal hej akana menkan manwa kuwa kemiku beri gite manwa do marsal kon nyut gi bertiku duleret kana. Okoi beri ae kemikan uni do marsale hirkewa kana. Ar beri kemiku sodorok tai iete marsal tendo bai hijuk kana. Menkan okoi seri hor te calakkan uni do marsal tene hijuk kana. Jemon uniak kemiku isora sanalika huyakana mente sodorok tai. Noagi Prabhu Jisu Krista bagi sombat do.